अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल कयूम STS यूट्यूब चैनल से। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने आपको विज़िट कराया था सलाला में। नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ ओमान के शहर सलाला में, और जैसे कि आपको पता है कि जी ये ओमानियों का ना सिर्फ बल्कि तमाम अरब ममालिक के जो हैं शेख, उनका ये ट्रेडिशनल इख्तियार है। तो ये यहाँ पर मलिक अकरम साहब हैं, जिसके मालिक जिनका ताल्लुक़ लाहौर से है, और ये हमारे लिए खुशी की बात है, फ़ख्र की भी बात है कि उनके बनाए हुए जो हथियार हैं या ये ट्रेडिशनल है उनकी, तमाम खलीजी ममालिक में पसंद की जाती है, यहीं से तैयार होती है। और इनको किस मराहल से गुजरना पड़ता है, यहाँ पर हमारे सुपरवाइज़र हैं मोहम्मद अवैस साहब हमें बताएंगे कि जी इसके लिए इनको कितने मराहल से गुजरना पड़ता है। अभी हम आपको विज़िट भी करवाएंगे, उसके बाद हम आपको जो मालिक हैं मलिक अकरम साहब, उनका भी इंटरव्यू दिखाएंगे। जी पहले हम आपको लेते हैं अवैस साहब हमें थोड़ा सा विज़िट करवाएं। जो चीज़ इस पर लगी है सारी पाकिस्तानी है, लेकिन पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं होती। जी पाकिस्तान में इस्तेमाल होती है, इधर ही इनकी थोड़ा सी जो है वैल्यू है। ठीक है। और ये दूसरी है, एक ये वाली, ये बच्चों के लिए है, ये बड़ों के लिए इसकी ठीक है। और क्या आइटम है? छुरियाँ वगैरह? ठीक है। हमारी ये वाली जो स्टिक है पाकिस्तान से आती है। जी ठीक है। ये भी इसके ऊपर बाद हम सिल्वर लगाते हैं। जी ठीक है। ये अरबियों को सेल अरबी लेते हैं और ये शादी ब्याह में पकड़ते हैं। ठीक है जी नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको अभी ओमान के शहर सलाला में मौजूद एक फैक्ट्री का विज़िट कराया, जहां पर तलवार और छुरियाँ चाकू यानी ओमान की और खलीजी ममालिक की ट्रेडिशनल सामान सकाफ़ती आइटम तैयार होती हैं। क्योंकि शमशीर दनी को तारीख़ी अहमियत हासिल है, बल्कि आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अरब लोग जो है इसको, इस सरगर्मी को खेलों के तौर पे इस्तेमाल करते थे। आज भी तलवार साजी को खलीजी ममालिक में बहुत पसंद किया जाता है, बल्कि अरब ममालिक में को अपनी सकाफ़त अरब ममालिक इसको अपनी सकाफ़त करार देते हैं। ख़ास तौर पर ओमान में इस सन्नत को बहुत ज़्यादा पजीराई हासिल है। लिहाजा हम मस्कत और सलाला में मौजूद पाकिस्तानी शहरी मलिक मोहम्मद अकरम के शोरूम और फैक्ट्री का विज़िट करवाते हैं, जिनकी बनाई हुई तलवारें, छुरियाँ और दीगर सकाफ़ती आइटम ना सिर्फ ओमान बल्कि पूरे खलीज में पसंद की जाती हैं। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि जी लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले मलिक मोहम्मद अकरम अरसा दराज से ओमान में इस सन्नत से वाबस्ता हैं, और पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है कि जी वो पाकिस्तान से मंगा कर लकड़ी और सामान उसको मेड इन पाकिस्तान के तौर पर भी दुनिया भर में मुतारफ़ करवाते हैं। हम आपको विज़िट करवाया है उसकी फैक्ट्री का, उनके शोरूम का, और मोहसिन इनके बेटे मलिक मोहम्मद अकरम के बेटे जो अपना इसके CEO हैं मोहसिन अकरम, इनका इंटरव्यू भी सुनाते हैं, जिनका कहना है कि जी हम यहाँ पर रह कर भी पाकिस्तान को हाईलाइट करते हैं, और जो ये तैयार करते हैं उस पर मेड इन पाकिस्तान की मोहर लगाकर हमें खुशी महसूस होती है, क्योंकि हमारी जड़ें पाकिस्तान से हैं, लाहौर से हमारा ताल्लुक़ है। हमें खुशी महसूस होती है कि जी हमारी बनाई हुई आइटम पूरे अरब ममालिक में पसंद की जाती है। जी सुने इनका इंटरव्यू। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने आपको विज़िट कराया था सलाला में। पाकिस्तानी जो एक हैं मोहम्मद अकरम, उनकी जो फैक्ट्री है, वहाँ पर जो ओमान में बनता है ट्रेडिशनल, उनकी छुरी चाकू तलवारें पूरे खलीज में वो जाते हैं। तो उनके CEO हैं अपना मोहम्मद मोहसिन अकरम। हम इनसे पूछते हैं कि जी ये अपना इन्होंने इतना वसी सेटअप किया हुआ है, तो ये कहाँ से माल मंगाते हैं, कहाँ कौन से मुल्क में जाता है? जी मोहसिन बताएंगे? बिस्मिल्लाह
السلام علیکم. جی ہمارا جو بزنس ہے وہ اصل میں ہمارا ٹریڈیشنل عمان کا بزنس ہے. اس میں ہم لوگ ایک ان کی اسٹک آتی ہے سلور کی، اور اس کے بعد خنجر آتے ہیں، سورڈ آتے ہیں جس کو تلوار کہتے ہیں، اور یہ ہمارا امپورٹ ہوتا ہے پاکستان سے. لکڑی جو اس کی ہوتی ہے بیسیکلی وہ امپورٹ ہوتی ہے پاکستان سے، تو اس کو ہم لوگ مینوفیکچر کرتے ہیں ادھر آ کے. اس کے بعد اس کی سلور لیتے ہیں وہاں سے، پھر ہم لوگ کیا کہتے ہیں اس کو اس کے ڈیزائن بناتے ہیں. اس کا ماشاء اللہ بڑا سیٹ اپس ہے اس کا ہمارے پاس الحمد للہ. آل اوور عمان میں ہمارا ہول سیل ہے، ٹھیک ہے. آل اوور عمان میں ہم لوگ سپلائی کرتے ہیں. اس کے بعد اس کے علاوہ پورے عرب میں بھی ہمارا جاتا ہے. سعودی عرب ہو گیا، دبئی ہو گیا، اس کے بعد کویت ہو گیا، اس کے بعد قطر ہو گیا. ماشاء اللہ ہمارا اس میں ساری جگہ سامان سپلائی ہوتا ہے اس کا سلورس کا. ٹریڈیشنل جو عمان کا ٹریڈیشنل کلچر ہے، یہ لوگ اصل میں ویڈنگس میں پکڑتے ہیں یہ اسٹکس وغیرہ اور خنجر. اور اس کے بعد یہ ان کا جو ایونٹس ہوتا ہے، جو منسٹری جو ان کی ہے وہاں یہ لوگ پہنتے ہیں یہ چیزیں. یہ ان کا ٹریڈیشنل کلچر ہے ان چیز کا. اس کے بعد جو ہمارا جو آؤٹ لیٹ ہے وہ ماشاء اللہ سے ادھر تقریباً آل اوور عمان میں ہے. بیسیکلی ہمارا مترا میں ہے، اور اس کے بعد وہاں ہماری فیکٹری بھی ہے. اور جو مین جو ہے نا وہ ہیڈ ہے جو وہ سلالہ میں ہے. سلالہ میں ادھر ورکشاپ ہے ہماری، اس چیز کی فیکٹری ہے. اس کے بعد یہاں آؤٹ لیٹ ہے ہمارے، گولڈ مارکیٹ ہے، گولڈ سوق سلالہ ادھر ہے. اس کے بعد حافظ سوق ہے، اس کے بعد الکوف میں ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ماشاء اللہ اسٹاف کام کرتی ہے پاکستان سے ہیں، اور کیا کہتے ہیں بنگلہ دیش سے ہیں، انڈینز ہیں. یہ ہمارے پاس ماشاء اللہ 30+ اسٹاف ہیں الحمد للہ، اور ویری سیٹسفائڈ ہے الحمد للہ. ماشاء اللہ پورے خلیج میں جو ہے نا ہمارا گڈ ول ہے، اور جو کسٹمرز ہیں ان پہ ان کو ہمارے پہ اعتماد ہے اس چیز کا. اور جی ماشاء اللہ میرے والد صاحب محمد اکرم جو ان کے جو گروپ ہے، ہماری جو گروپ ہے ان کے CEO ہیں. اور ان لوگوں نے ماشاء اللہ بہت محنت کی ہے ادھر، محنت اور مشقت سے 37 ایئرز ہو گئے ان کو عمان میں ماشاء اللہ. تو ان کے جو کوالٹی ہے نا جو ہمارے سامان کی، وہ ماشاء اللہ وہ اس چیز کا بات بولتے ہیں. اور جو بیسیکلی جو یہ بات ہے پاکستان کی، ہمارا جو بھی سامان پاکستان سے آتا ہے اس پہ میڈ ان پاکستان کی لازمی اسٹمپ ہوتی ہے. آپ کو میں چیز دکھاؤں گا، اس میں ہمارا خنجر جو ہوتا ہے پلاسٹک کا وہ ہمارا میڈ ان پاکستان ہے. اور ہمیں بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ جو یہ چیز ہے ہماری میڈ ان پاکستان کی بنی ہوئی ہے. اور جو بیسیکلی جو یہ بات ہے پاکستان کی، ہمارا جو بھی سامان پاکستان سے آتا ہے اس پہ میڈ ان پاکستان کی لازمی اسٹمپ ہوتی ہے. آپ کو میں چیز دکھاؤں گا، اس میں ہمارا خنجر جو ہوتا ہے پلاسٹک کا. سلالہ میں موجود ایک فیکٹری کا وزٹ کرایا جہاں پر تلوار اور چوڑیاں چاقو یعنی عمان کی اور خلیجی ممالک کی ٹریڈیشنل سامان ثقافتی آئٹم تیار ہوتی ہیں. کیونکہ شمشیر زنی کو تاریخی اہمیت حاصل ہے. Yeah, this is traditional. I saw it in Moscow. In a lot of places you see it's the same here.